न्यूज चैनल मानकरे चिल्ले चिल्ले की ख्रिस्टियन मानक विरोध रे कुकुर मानक परि भोकिले भाबनी जे ख्रिस्टियन माने डरी जिवे। ख्रिस्टियन कम्युनिटी हेउची गोटे शांतिपूर्ण संप्रदाय। चाष करी देबे, तेल पेड़ी देबे, लुगा बुणी देबे, बाल काटी देबे, भार बोही देबे, गाई जगिबे, लुगा काचिबे, बिस्ता सफा करी देबे। से माने हेले चोसा, खंडायत, तेली, तंती, रंगणी, बारिक, गौड़, धोबा, आरी बा घासी एमिति असंख्य जाति उपरे जाति पाहाच सृष्टि कराई गोटिए जाति अन्य जाति सह विवाह मना, एकाठी खाइबा मना, एपरिक नीच जाति को कथित उच्च जाति छुईबा मना। श्रमजीवी लोक को भाग भाग करी लुटिबा पाई एही सुचतुर उपाय हेउची गृहणीय ब्राह्मणवाद। एथिरे मनुष्य मनुष्य को घृणा करे, पुणी जाति नारे ताकू शोषण करे। कहीं जदि हिंदू रु ख्रिस्टियन हुअंती तेबे सही माननकु जो माने विरोध करंती से माने एथि पई विरोध करंती जे आम हिंदू धर्म धीरे धीरे लोप पाई जिवो एवं विदेशी धर्म आम देश रे हावी हेई जिवो, आम संस्कृति और परंपरा लोप पाई जिवो। पुणी आम हिंदू धर्म रे जो सबु शूद्र मानक पई नियमावली अछि जदि से सबु नष्ट होई जिवो तेबे आमे सबु बर्बाद होई जिबा बोली ए पाखंडी माने बा पाखंडी ब्राह्मणवादी मानकर बहुत बड़ चिंता। जो माने निज परंपरा रक्षा करिवा कथा कही धर्मांतरीकरण को विरोध करंती सही माने ही निज परंपरार भाषा को नष्ट करिबारे लागि रहिछंती। निज मातृभाषा छाड़ी विदेशी इंग्रेजी भाषा ग्रहण करंती, पुणी निज पुओ झियो माननकु पढ़ेबाकू हजार हजार टंका खर्च करी इंग्रेजी विदेशी भाषा ग्रहण करांती एवं निज मातृभाषा को धीरे धीरे लोप कराइबार एमानकर बहुत बड़ हाथ अछि। एमाने निज भाषा छाड़ी विदेशी भाषा ग्रहण कले चलिबो, एमाने निज देशर पोशाक छाड़ी विदेशी पोशाक रे आसक्त हेले चलिबो। बुलुनो आम देश रे गाई बलद द्वारा टणा जाउथिबा बेलगाड़ी ऊपर बसी गोटे जगह अन्य जगह को यात्रा करूनो, काहेकि विदेशी मानक द्वारा आविष्कार करा जाइथिबा जानवाहन को व्यवहार करूछो, काहेकि विदेश रे आविष्कार करा जाइथिबा मोबाइल फोन व्यवहार करूछो। ए माने निज देशर जड़ी बूटी बा चेरमूली औषध छाड़ी निज असुस्थता देह ठारू वंचित हेबा निमंते विदेशी औषध ग्रहण कले चलिबो। अरे पाखंडी माने तम देह सुस्थता पाई आवश्यक पड़िले विदेश रे जाई बड़ बड़ मेडिकल रे एडमिट होई निजर शरीर सुस्थता पाई विदेश रे मैन्युफैक्चर होइतिबा मेडिसिन तमे ग्रहण करि पारुछ। आ केही जदि निज विश्वास सकासु पापरु वंचित हेबा पाई विदेशी धर्म ग्रहण कले तम मानकर फाटुची नाही। न्यूज चैनल मानकरे चिल्ले चिल्ले की ख्रिस्टियन मानक विरोध रे कुकुर मानक परि भोकिले भाबनी जे ख्रिस्टियन माने डरी जिवे। ख्रिस्टियन कम्युनिटी हेउची गोटे शांतिपूर्ण संप्रदाय। जीसु जेमिति नम्र, जीसु ख्रीष्ट अनुगामी माने मध्य सेमिति नम्रता रे निजको पेश हुअंती। ता अर्थ एहा नुहे जे से माने तो मानको डरी जिवे। जागृत हेइ रुह, बेसी फड़फड़ाओ नाही। शांति रे बसवास करुथिबा ख्रिस्टियन माननको चुगली करिबा अर्थ गोटे सोइथिबा हिंस्रक जंतु बा सोइथिबा हिंस्रक बाघ को टर्चर कला परि बोली मने भाबिताओ। तम माननको केही भी एथि पई जवाब देउ नाहांती जे से माने निज शत्रु माननको प्रार्थना द्वारा जवाब देवा भलो जानि छंती। मते केही जणे कुकुर भोकी भोकी कहूतिला तोते हानि देबी, काटी देबी, मारी देबू। सुनबे ओय चिपकली, मनुष्य जन्मी थाए मरिबा पाए, आज न हेले काली की मरि जीवे। लोके केते एक्सीडेंट हे की मरि जाउछंती, केते लोके बेबाजा मारी दिया जाउछंती। ख्रिस्टियन चिंताधारा को निपात करिया पाई जिहुदी माने जीसु को मारी देले, तांकर शिष्य मानन को मारी देले। ता बाद भी ख्रिस्टियानिटी बहुत तेज रफ्तार रे वृद्धि हेबा को लागिला। रोम राज्यर राजा नेरो ख्रिस्टियन लोक माननकु तांको घर जाक सबु नियारे जाली पोड़ी देले आ पाउंस कर देले। पुनी केतेक जीवित ख्रिस्टियन लोक माननकु हिंस्रक जंतुंको सामना रे फोपाड़ी देले। चिरी फाड़ी ख्रिस्टियन लोक माननकु हिंस्रक जंतु माने खाई देले। ब्राह्मण माने तांकर धर्म ग्रंथ मानकरे जहा जा लेखिचंती ताहा मानव समाज भारत देश को अनीति मिछ पथ को टाणी नउछि बोली डॉक्टर अंबेडकर कहिसंती। वर्तमान हिंदू शब्दर प्रयोग प्राचीन आर्य वैदिक वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मणीय धर्म को बुझाए। आम देश रे प्रचलित हिंदू भाबे नथिला। आरब देशरु आरब्य माने बा आर्य माने भारतर मूलवासी को युद्ध रे परास्त करी तांकर जमी और पशु संपद को दखल कले एवं निजको ब्राह्मण और क्षत्रिय आसन रे बसाई पराजित चाकर मानक वैश्य और शूद्र बनाइले। आ ए माने एही भंड माने आम आदिवासी आ दलित मानक कहउचंदी जे ख्रिस्टियन धर्म विदेशी धर्म बोली। आबे जता मूर्ख अविवेकहीन लोक माने
ଯାଇକି ଇତିହାସ ପଢ। ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଧର୍ମ। ଯେତେ ମୂର୍ଖ ଆଉ ବିବେକହୀନ ଲୋକମାନେ ହାଇ 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 ବାଘମାନଙ୍କ ପରି ଚିଲେଇ ଲାଗୁଛ, ଏଇଠି ସେଇଠି ଯାଇକି ମାନେ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛ। ଆସ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବା, ଆସ ମତେ ସାମ୍ନା କର, କଥାର ତମର ପଣ୍ଡିତଜ୍ଞ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ତମମାନଙ୍କର। ଇତିହାସ ପଢିଛ ନା ବର୍ଷ କାଳରୁ ବର୍ଷ ସାରା ମାନେ ଜାତିଭେଦ କରି ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଘୃଣା କରିବା ମନୋଭାବ ରଖିଛ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବିଦେଶୀ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବିଦେଶୀ ଧର୍ମ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ। ଭାରତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର, ଆଉ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ପୂଜା। ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପରି ଶ୍ଲୋକ ଗାଇ ଗାଇ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଳ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ପ୍ରଚଳିତ ହିନ୍ଦୁ ଭାବେ ନଥିଲା। ଆରବ ଦେଶରୁ ଆରବୀୟ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଭାରତର ମୂଲବାସୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ଜମି ଓ ସମ୍ପଦକୁ ଦଖଲ କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆସନରେ ବସାଇ ପରାଜିତ ଚାକର ମାନଙ୍କୁ ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ବନାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବାହୁରୁ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କରିବେ ଯଥାକ୍ରମେ ଦେବ ପୂଜା ଓ ଦେଶ ଶାସନ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଜଙ୍ଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ବୈଶ୍ୟ ଓ ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ର, ଏଇଥିପାଇଁ ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶାସକ ଓ ଶୋଷକ ହେବେ। ଏମାନେ କାହିଁକି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକେ ଯଦି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ହେବ। କେମିତି? କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଚାଷ କରିଦେବେ, ତେଲ ପେଡ଼ି ଦେବେ, ଲୁଗା ବୁଣି ଦେବେ, ବାଳ କାଟି ଦେବେ, ଭାର ବୋହି ଦେବେ, ଗାଈ ଜଗିବେ, ଲୁଗା କାଚିବେ, ବିଷ୍ଟା ସଫା କରିଦେବେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଚଷା, ଖଣ୍ଡାୟତ, ତେଲି, ତନ୍ତୀ, ରଙ୍ଗଣୀ, ବାରିକ, ଗୌଡ଼, ଧୋବା, ଆରି ବା ଘାସି, ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ଜାତି ଉପରେ ଜାତି ପାହାଚ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଅନ୍ୟ ଜାତି ସହ ବିବାହ ମନା, ଏକାଠି ଖାଇବା ମନା, ଏପରିକି ନିଚ ଜାତିକୁ କଥିତ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଛୁଇଁବା ମନା। ଶ୍ରମଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁଚତୁର ଉପାୟ ହେଉଛି ଗୃହଣୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ। ଏଥିରେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଘୃଣା କରେ, ପୁଣି ଜାତି ନାଁରେ ତାକୁ ଶୋଷଣ କରେ। ଯଦି ଶୂଦ୍ର ବା ନିଚ ଜାତି ଲୋକ ନିଜ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଲୋକଙ୍କ ଜିନା ହାରାମ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଲୋକେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରିବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ଏବଂ ପାଖଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକେ ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଦେଉଥିବା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସାୟ ଠାବ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଭୟ ଏମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇବାର ଥାନ୍ତା, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଏମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣକୁ ବନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏମାନେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତେ? କାହିଁକି ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ? କାହିଁକି ବିଦେଶର ସେମାନେ କପଡ଼ାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ? ବିଦେଶରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଇଥିବା ଔଷଧକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ? କାହିଁକି ସେମାନେ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ଲୋପ କରିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଗଲେ ଲୋକେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବେ। ଲୋକେ ହିନ୍ଦୁରୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ କନଭର୍ଟ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ପନ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଏସ୍ ଆରାମ ଜିନ୍ଦଗି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କୁ ଓ ବିବେକହୀନ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି କନଭର୍ସନକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି।